नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो दर्शक बंधु प्रधानमंत्री आवास योजनार जो ड्राफ्ट लिस्ट वर्तमान पंचायत रे लागितिला एवं पंचायत रे लागिला परे आपण मानकर 15 दिन समय दिया जाइतिला। तो 15 दिन भितरे आपण माने निजर पंचायत रे लागिथिबा ड्राफ्ट लिस्ट रे जो सबु अयोग्य हिताधिकारी माने रहितिले सेमानकर नाम कटिबा पई जाकी कंप्लेन बा अभियोग करिवार मध्ये व्यवस्था करा जाइतिला। तेणु प्रथम पर्यायर जदि आम देखा ओडिशार समस्त पंचायत रे प्रायतः ये जो 15 दिन टाइम दि जाइतिला ताहा वर्तमान सरियापाई जाइछि बा प्रायतः सरी जाइछि। तेणु 15 दिन जो कंप्लेन देवार व्यवस्था थिला तो सही समय बहु जन अयोग्य हिताधिकारी विरुद्ध रे जहाँकि कंप्लेन दि जाइथिबो एवं बहु जनकर कमेंट थिला जे आमे एक्चुअली घर पाइबा योग्य अटू जदि आम एरिया रे कोनोसी व्यक्ति आम नारे कंप्लेन देइछि ताले सतरे कौन आम नाम पीएम आवास योजनार लिस्ट रु कटिजिवो एइभली बहुत सारा डाउट आपण मानकर थिला। तेणु देखंतु यारी उपरे आजिर भिडियोटी रहिछि भिडियोटी बहुत इनफॉर्मेटिव रहिबो कारण देखंतु बहु जनक मनरे कन्फ्यूजन अछि जे आवास योजनार वर्तमान जो फाइनल सर्वे करा जाय लिस्ट आसीबो सेथिरे अयोग्य हिताधिकारी सहित किछि योग्य हिताधिकारी नाम कटिजिवो कि बा आपण मानकर जदि एही लिस्ट रे ना थिला एवं गोटे भल रैंक रे मध्य आपण मानकर थिला आपण माने भाबुतिले जे घर मिल जिवो किंतु जदि भी कोनोसी व्यक्ति आपनको नारे कंप्लेन देइचंदी ताले जो सर्वे करिया पई अधिकारी माने आसीबे सेमाने आपण मानकर कोन कोन वेरिफिकेशन करा जिवो एवं कोन कोन जिनिस आपण मानको घरे थिले आपण माने अयोग्य बोली घोषणा करा जिवो तारी विषय आसंतु ए वीडियो रे डिटेल्स जानिबा। तेणु वीडियो को जमारू स्किप न करी प्रथम रु शेष पर्यंत देखिबे। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम थर विजिट करचंदी वीडियो को लाइक करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल सेट करदेवे एवं यही वीडियोटी जदि फेसबुक इंस्टाग्राम रे देखुचंदी तो निहाती आपण माने हमको फॉलो करदेवे। देखंतु प्रधानमंत्री आवास योजनार जो ड्राफ्ट लिस्ट आपण मानकर पब्लिश होइतिला तार गोटे डेडलाइन थिला जहाँकि 15 दिन भितरे आपण माने केवल अयोग्य हिताधिकारी विरुद्ध रे जहाँकि कंप्लेन देवे। तो निहाती प्रत्येक पंचायत रे किछि अयोग्य हिताधिकारी नाम थिला तेणु ता उपरे आपण मानकर कंप्लेन दिया जाइथिबो किंतु बहु जन हिताधिकारी मध्य रहिचंती जो माने घर पाइबा पई योग्य किंतु कोनोसी व्यक्ति आपण मानकर जदि तांको विरुद्ध रे कंप्लेन देइचंती ताले सतरे कोन तांकर नाम कटै जिवो। देखंतु आपण माने कहा विरुद्ध रे कंप्लेन देइ थांतु बा आपणक विरुद्ध रे जदि कोनोसी व्यक्ति कंप्लेन देइचंती डायरेक्टली आपण मानक लिस्ट रु ना कटा जिवो नाही तार पुणी थरे सर्वे जागी हबो एवं एइटा आपण मानकर फाइनल सर्वे वर्तमान प्रत्येक पंचायत रे आपण मानकर जो अधिकारी मानकु नियोजित करा जायछि सेही अधिकारी माने घर को घर बुलिबे जहाँ नारे कंप्लेन अछि तांकर मध्य वेरिफिकेशन हबो एवं जहाँ नारे कंप्लेन नाही से लिस्ट रे ना अछि सेमानकर मध्य वेरिफिकेशन करा जिवो तापर जाई प्रत्येक पंचायत रो फाइनल लिस्ट पब्लिश हबो। तेणु जेतेबेले वेरिफिकेशन पई हिताधिकारी घर को अधिकारी माने आसुचंती एठी आपण मानकर 12टी जहाँकि योग्यता मानदंड हिसाब रे आपण मानकु घर मिलिबो कि नाही ताही कैलकुलेशन करा जिवो। केवल आपण मानकर नारे कंप्लेन थिले जे आपण माने घर पाइबे नाही बा कंप्लेन नथिले पाइबे सेमिति किछि नाही। प्रथम पर्यायर वेरिफिकेशन टू फाइनल जोटा कि वर्तमान सर्वे रहिबो एही सर्वेटी जाकी निरपेक्ष भाव में करा जिवो। तेणु देखंतु एथिरे जो घर पाइबा पई योग्यता मानदंड रखा जायछि सेही हिसाब रे ही आपण मानकु घर प्रदान करा जिवो। ता भितरे देखंतु कोन कोन रहिछि एठार जो प्रधानमंत्री आवास योजना बाद पड़ापी मानदंड जो गुड़िक रखा यही मानदंड भितर जदि आपण मैंने जाऊँगी ताले आपण मानक जहाँकि प्रधानमंत्री आवास योजनार फाइनल लिस्ट रु बाद करा जिवो। प्रथमे रही जदि आपण माने बा आपण मानक परिवार वर्तमान छात पक्का घरे रोचंती ताले ए क्षेत्र में आपण मानकर जोटा कि रिजेक्ट करा जिवो। बहुत जन कौन करचंती ना जेतेबेले आवेदन करबा समय आपण माने जो जिओ टैगिंग करा जायतिला बा जो फोटो अपलोड करा जायतिला तांकर कोनोसी गुटिए पुराणा भंगा एजबेस्ट घर हो बा टाइल घर हो जोटा कि चाल छपर घर तार फोटो अपलोड करथिले किंतु वर्तमान जेतेबेले फील्ड वेरिफिकेशन करा जिवो से समय जदि आपण माने छात पक्का घरे रहउथबार सूचना मिले ताहले आपण मानको एठी आवास योजनार फाइनल लिस्ट रु कटा जिवो। 2 नंबर रहिछि जदि आपण माने 2 रु अधिक रूम बा कोठरी थिबा घरे रोचंती बा जो परिवार एथिरे रोचंती सेमानकर नाम मध्य प्रधानमंत्री आवास योजना बाद करा जिवो। 3 नंबर देखंतु रहिछि यांत्रिक 3 बा 4 चकिया जान थिबा परिवार अर्थात जदि आपण मानक परिवार रे
ତିନି ଚକିଆ ବା ଚାରି ଚକିଆ ଯାନ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯାନ ବା ମୋଟର ଭେହିକିଲ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ଯାହାକି ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯାନ୍ତ୍ରିକ 3-4 ଚକିଆ କୃଷି ସରଞ୍ଜାମ ଥିବା ପରିବାର, ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି କୌଣସି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ମୋଟର ଯାନ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର କୁହନ୍ତୁ ଟ୍ରାକ୍ଟର ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥ୍ରେସର ରହିଛି ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଧାନ କଟା ମେସିନ୍ ରହିଛି, ଏହିସବୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆପଣମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 5 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଥିଲା ଯେ କେସିସି କାର୍ଡ଼ରେ ଆମର ଲିମିଟ୍ ଯଦି 50,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ବହୁତ ଜଣ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତ ସେଇ କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ କରିଛନ୍ତି ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଅଲରେଡ଼ି କେସିସି କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି ଏବଂ ତା'ର ଲିମିଟ୍ 50,000ରୁ ଅଧିକ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଯାଇକି ବାଦ କରାଯିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାମରେ ଥାଉ ବା ପରିବାରରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାମରେ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ରହିଛି ଯଦି ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେଠି ତାଙ୍କୁ ବାଦ କରାଯିବ, ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ଅଣକୃଷି ଉଦ୍ୟୋଗ ଥିବା ପରିବାର ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ କରାଯିବ ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିବ। ପରିବାରରେ କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ମାସିକ 15,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢ଼ାଇ ଯାଇ 15,000 ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ମାସିକ ଯଦି କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଇନକମ୍ 15,000ରୁ ଅଧିକ ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଘରରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସର୍ଭେ ସମୟରେ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଏଲିଜିବୁଲ୍ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହୁଏତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଫାଇନାଲ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ନାଁ କଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଯେଉଁଟାକି 100% ରହିଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲ୍ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ରହିଛି, ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଜମିକୁ ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 2.5 ଏକର କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଜଳସେଚିତ ଜମି ଅର୍ଥାତ୍ ଇରିଗେଟେଡ୍ ଜମି ଅଛି, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଠି ଆପଣମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଅଣଜଳସେଚିତ ଜମି ଅଛି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାଦ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି, ଯଦି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଠିକ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ତାଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ଟି ସତ ବାହାରିଲା ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ବାଦ ହେବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଅଛି, ଏଇ 12ଟି ଯେଉଁ ନିୟମ କହିଲି, ଏଇ 12ଟି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଇନଏଲିଜିବୁଲ୍ ଘୋଷଣା ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ସର୍ଭେ ହେବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସର୍ଭେ ହେବ, ସର୍ଭେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫାଇନାଲ୍ ଲିଷ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଏହା ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍କୁ ନେଇ ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍ କ୍ଲିୟର ହୋଇଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।